हेलो पिलामाने मु नरेश तुम मानकु स्वागत करुछि मो यूट्यूब चैनल ओडिशा बुक को। आज आमे पढ़िबा नवम श्रेणी बीजगणित बहिर प्रथम अध्याय जार नाम हला सेट प्रक्रिया और सेट रो प्रयोग। तो एही वीडियो रे आमे अनुसरणी 1C पई जहाँ भी बेसिक कांसेप्ट रहिछि ताहाकू बुझिबा ओ तापरे एहार नेक्स्ट वीडियो रे आमे अनुसरणी 1C रो समस्त प्रश्न उत्तर करिबा। तो चलो बेसी विलंब न करी एही वीडियो को आमे एबे आरंभ करिबा। तो देख पिले एठारे प्रथमे अछि दुईटी सेट रो कार्टेजीय गुणफल। तो देख आमे एबे पर्यंत सेट रो संयोग, सेट रो छेद और सेट रो अंतर करि आसुतिले, किंतु एबे आमे करिबा सेट रो गुणफल। ओ एही सेट रो गुणफल को करिबा पई हमकु प्रथमे स्थानांक ज्यामिति विषय रे टिके जानिबा को हबो। तो चलो प्रथमे आमे स्थानांक ज्यामिति विषय रे किछि जानि नेबा। स्थानांक ज्यामिति समतल स्थानांक ज्यामिति रे दुईटी अक्ष थाए यथा x ओ y। तो देख पिले एठारे एहा हला गोटिए समतल ओ एही समतल रे दुईटी अक्ष अछि x अक्ष ओ y अक्ष। तापरे कह जायछि कि एही दुईटी अक्ष परस्पर को समकोण रे छेद करंती। तो एठारे देख एही x अक्ष ओ y अक्ष परस्पर को समकोण रे छेद करचंती। ठीक अछि। तापरे नेक्स्ट कह कि एठारे छेद बिंदु O को मूल बिंदु बोली कहा जाए। तो एठारे देख एही x अक्ष ओ y अक्ष O बिंदु रे छेद करिसंती। तो एही O बिंदु को आमे मूल बिंदु बोली कहबा। ठीक अछि। तापरे नेक्स्ट अछि एही दुईटी अक्ष यथाक्रमे x डैश x सरल रेखा ओ y y डैश सरल रेखा द्वारा गठित होइथाय ओ एठारे OX डैश रश्मि एवं OY डैश रश्मि ऋणात्मक संख्या माने माइनस संख्या को सूचांती ओ OX रश्मि ओ OY रश्मि धनात्मक संख्या माने प्लस संख्या को सूचांती। तो एठारे देख x अक्षटी x x डैश सरल रेखा द्वारा गठित होइछि ओ y अक्षटी y y डैश सरल रेखा द्वारा गठित होइछि ओ एही सरल रेखारे OX डैश रश्मि ओ OY डैश रश्मि माइनस संख्या को सूचाउछंती। तो देखो एठारे माइनस संख्या अछि एवं OX रश्मि ओ OY रश्मि प्लस संख्या को सूचाउछंती। तापरे नेक्स्ट कहिछि कि x ओ y अक्ष द्वारा समतल चारटी पादरे विभाजित होइथाय। तो एठारे देख एही x अक्ष ओ y अक्ष छेद करिबा द्वारा एही समतलटी चार भागरे विभक्त होइछि ओ एही समस्त भाग को आमे एठारे पाद बोली कहबा। तो एठारे चारटी पाद अछि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ठीक अछि। तापरे कह जायछि कि एही समतल रे गोटिए बिंदु को ताहार स्थानांक ए बी द्वारा सूचाई दिया जाए। तापरे एठारे ए ओ बी हेले दुईटी वास्तव संख्या ओ ए बी हेला एक क्रमित जोड़ी। एक क्रमित जोड़ी रे प्रथम संख्याटी सदा बेले x रो स्थानांक और द्वितीय संख्याटी सदा बेले y रो स्थानांक हबो। तो देख पिले एही समतल रे कोनोसी भी बिंदु को सूचाइबा पई आमे ताहार स्थानांक लेखिबा a ओ b बोली। तो एठारे a ओ b हेले गोटिए गोटिए वास्तव संख्या माने एठारे आमे कोनोसी भी संख्या को लिखि परिबा। ओके एवं a ओ b को जदि आमे एपरि लिखिबा ताहले एहा को एक क्रमित जोड़ी बोली कहा जाए। ठीक अछि पिले। तो एही क्रमित जोड़ी को तमे मने रखिबो ओ तापरे कह जायछि कि एही क्रमित जोड़ी रे प्रथम संख्याटी सदाबेले x रो स्थानांक और द्वितीय संख्याटी सदाबेले y रो स्थानांक हबो। ठीक अछि। तो एठारे देख मु केतोटी बिंदु नै ताहार स्थानांक लेखिके देखाउछि। जेपरि कि एठारे गोटे बिंदु अछि। तो एही बिंदु को देख एहार स्थानांक हबो -3 और 2। एठारे एहा हला एक क्रमित जोड़ी ओ एही क्रमित जोड़ी रो प्रथम संख्याटी x रो स्थानांक और द्वितीय संख्याटी y रो स्थानांक को सूचाउछि। तो देख एठारे प्रथमे अछि -3 ओ एही -3 x अक्षर थिबा एही -3 द्वारा गठित होइछि ओ तापरे नेक्स्ट अछि 2 ओ एही दुईटी आसीछि y अक्षर एही 2 रु। ठीक अछि पिले। तापरे एठारे मु आ गुटे बिंदु नउछि। तो एही बिंदुर स्थानांक हबो -2 ओ -3। तो एही -2 आसीछि एही x अक्षरु ओ -3 आसीछि एही y अक्षरु। तापरे एठारे गोटे बिंदु नउछि। तो एही बिंदुर स्थानांक हबो 4 ओ -3। तो एही 4 टी आसीछि एही 4 रु ओ एही -3 आसीछि
ଏହି -3 ରୁ। ତ ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଯାଇଥିବ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ କରିବା। ତ ଦେଖ, ଯଦି a ଓ b ଦୁଇଟି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ a b କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ସ୍ଥାନାଙ୍କ ସମତଳରେ ଏକ ବିନ୍ଦୁ, ମାତ୍ର a b ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଯାହାର ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଅଛି। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି a ଓ b ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଏହି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଭାବେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଏକ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବେ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସେଟ୍ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିବା କି ଏହା ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ର ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ଯଦି a is not equal to b ହୁଏ, ତେବେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ a b ଓ b a ଦୁଇଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ a b ଓ b a ସେଟ୍ ଦୁଇଟି ସମାନ। ତ ଦେଖ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି a is not equal to b, ମାନେ ଏଠାରେ a ର ମୂଲ୍ୟ ଓ b ର ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବା। ତ a ର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ନେଉଛି 3 ଓ b ର ମୂଲ୍ୟ ନେଉଛି ମୁଁ 2। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଦେଖାଇବା। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇବା a b ଓ ତାପରେ ଦେଖାଇବା b a। ତ ଯଦି a b କୁ ଦେଖାଇବା, ତାହେଲେ ଏହା ହେବ 3 ଓ 2, ଓ ଯଦି b a କୁ ଦେଖାଇବା, ତାହେଲେ ଏହା ହେବ 2 ଓ 3। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 3 ଓ 2 କୁ ଦେଖାଇବା। ତ 3 ଓ 2 ରହିବ ଏଠାରେ, ଏହି ବିନ୍ଦୁଟି ହେବ 3 2, ଓ ତାପରେ 2 3 ବିନ୍ଦୁଟି ହେବ ଏଇଟା, ଏଠାରେ ହେବ 2 ଓ 3। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ a b ଓ b a ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିନ୍ଦୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ସେଟ୍ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଲେଖିବା 3 ଓ 2 ଓ 2 ଓ 3, ଓ ଏହି ଦୁଇ ସେଟ୍କୁ ଦେଖ, ଏହି ଦୁଇ ସେଟ୍ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳର ସଂଜ୍ଞା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯଦି a ଓ b ଦୁଇଟି ଅଣଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍, ତେବେ a ର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉପାଂଶ ଓ b ର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଂଶ ରୂପେ ନେଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେହି କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଉପାଦାନ ରୂପେ ନେଇ ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ a ଓ b ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟର କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଦେଖ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି a ଓ b ଦୁଇଟି ଅଣଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍। ଅଣଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ମାନେ ହେଲା କି ସେହି ସେଟ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାଦାନ ଥିବ, ସେହି ସେଟ୍ଟି ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ହୋଇନଥିବ। ଏବଂ a ଓ b ଯଦି ଦୁଇଟି ଅଣଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ a ର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉପାଂଶ ଓ b ର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଂଶ ରୂପେ ନେଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଲେଖିବି, ଯେମିତିକି a b, ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି a କୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରଥମ ଉପାଂଶ ଓ b କୁ କୁହାଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଂଶ ବୋଲି। ତ ଯଦି a ଓ b ଦୁଇଟି ଅଣଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆମେ a ର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଉପାଂଶରେ ଲେଖୁଛୁ ଓ b ର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଂଶରେ ଲେଖୁଛୁ, ତାହେଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହେବେ, ସେହି ସମସ୍ତ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ିକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ବୋଲି କହିବା, ଓ ସେହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ଆମେ କହିବା a ଓ b ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟର କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ ବୋଲି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା। ତ ଦେଖ, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ a ସେଟ୍ରେ ଅଛି 1 ଓ 2 ଓ b ସେଟ୍ରେ ଅଛି 3 4 2। ତ ଏଠାରେ a ଓ b ହେଲେ ଦୁଇଟି ଅଣଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍, ମାନେ ଏଠାରେ a ଓ b ରେ କିଛି ନା କିଛି ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆମେ a ଓ b ର କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ହେବ 1 3 1 4 1 2 2 3 2 4 ଓ 2 2। ଏହା କିପରି ହେଲା ଦେଖ, ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ିଟି ଅଛି 1 ଓ 3, ଓ ଏହି 1 ଓ 3 ଆସିଛି ଏଠାରୁ ଓ ଏଠାରୁ, ମାନେ ଏହି 1 କୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖାହେଇଛି ଓ ଏହି 3 କୁ ତାପରେ ଲେଖାହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 1 ଓ 4, ତ ଏଠାରେ 1 ଓ ଏହି 4, ତାପରେ ଅଛି 1 ଓ 2, ତ ଏହି 1 ଓ ଏହି 2 କୁ ଲେଖାହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 2 ଓ 3, ତ 2 ଓ 3 ଆସିଛି ଏହି 2 ରୁ ଓ ଏହି 3 ରୁ। ତାପରେ 2 ଓ 4, ତ ଏଠାରେ 2 ଓ ଏହି 4, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି 2 ଓ 2, ମାନେ ଏହି 2 ଓ ଏହି 2। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏପରି ଭାବେ କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ, b ଇଣ୍ଟୁ a। ତ b ଇଣ୍ଟୁ a ରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଉପାଂଶରେ ଲେଖିବା b ସେଟ୍ର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ
ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଂଶରେ ଲେଖିବା ଏ ସେଟ୍ର ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଯଦି ଏ ସେଟ୍ରେ ଏମ୍ଟି ଓ ବି ସେଟ୍ରେ ଏନ୍ଟି ଉପାଦାନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଓ ବି ର କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ ସେଟ୍ରେ ଏମ୍ଏନ୍ଟି ଉପାଦାନ ରହିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ କୁହାଯାଇଛି କି ଏ ସେଟ୍ରେ ଏମ୍ଟି ଉପାଦାନ ଅଛି ଓ ବି ସେଟ୍ରେ ଏନ୍ଟି ଉପାଦାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଓ ବି ର କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ ସେଟ୍ରେ ଏମ୍ଏନ୍ଟି ଉପାଦାନ ରହିବ। ମାନେ ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା। ତ ଦେଖ ମନେକର ଏ ସେଟ୍ରେ ଅଛି 2ଟି ଉପାଦାନ ଓ ବି ସେଟ୍ରେ ଅଛି 5ଟି ଉପାଦାନ ତାହେଲେ ଏ ଗୁଣନ ବି ସେଟ୍ରେ ରହିବେ 2 ଗୁଣନ 5 ସମାନ 10ଟି ଉପାଦାନ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତାପରେ ଚାଲ ଆମେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଉଦାହରଣ 15। ତ ଉଦାହରଣ 15ରେ ଅଛି ଯଦି x + 1 2 ସମାନ 3y - 1 ତେବେ x ଓ y ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଏହା ସହିତ ସମାନ, ମାନେ ଏଠାରେ ଏହା ହେଲା ଗୋଟିଏ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଓ ଏହା ହେଲା ଗୋଟିଏ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଓ ଏହି ଦୁଇ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓ ଏଠାରେ x ଓ y ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖ ଏଠାରେ ଅଛି x + 1 ଓ 2 ସମାନ 3 ଓ y - 1। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା x + 1 ସମାନ 3 ଓ 2 ସମାନ y - 1। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଅଛି x + 1 ଓ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି 3, ମାନେ ଏଠାରେ x + 1 ଓ ଏହି 3 ସମାନ ହେବ ଏବଂ 2 ଓ y - 1 ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଠାରେ 2 ଓ y - 1 ସମାନ ହେବେ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ x ଓ y ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଏଠାରେ ଅଛି x + 1 ସମାନ 3 ତ ଏଠାରେ x ସମାନ ହେବ 3 - 1 ସମାନ 2 ଓ ତାପରେ ଏଠାରେ ଅଛି 2 = y - 1 ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା y - 1 = 2 ତାପରେ y ସମାନ ହେବ 2 + 1 ସମାନ 3। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଉଦାହରଣ 15 ବୁଝିପାରିଲ। ତ ତାପରେ ଚାଲ ଉଦାହରଣ 16 କୁ କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦାହରଣ 16ରେ ଅଛି a = 1 2 3 b = 3 4 5 ହେଲେ a × b ଏବଂ b × a ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଦେଖ ପିଲେ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି a ଓ b ଓ ଏଠାରେ a × b ଓ b × a ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲ ଏହାକୁ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା a × b ସମାନ ହେବ 1 2 3 × 3 4 5। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା 1 ତାପରେ 3 ତାପରେ 1 ଓ 4 ତାପରେ ହେବ 1 ଓ 5 ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେବ 2 ଓ 3 ତାପରେ 2 ଓ 4 ତାପରେ 2 ଓ 5 ତାପରେ 3 3 ତାପରେ 3 4 ଓ ତାପରେ 3 ଓ 5। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଏହା ହେଲା a ଓ b ର କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳର ସେଟ୍। ତାପରେ ବାହାର କରିବା b × a। ତ b × a ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ b ସେଟ୍ କୁ ଲେଖିବା। ତ b ସେଟ୍ ରେ ଅଛି 3 4 ଓ 5 ଓ ତାପରେ ଆମେ a ସେଟ୍ କୁ ଲେଖିବା। ତ a ସେଟ୍ ରେ ଅଛି 1 2 ଓ 3 ସମାନ ହେବ 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 ଓ 5 3। ତ ଏହା ହେଲା b ଓ a ର କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳର ସେଟ୍। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତ ଉଦାହରଣ 16 ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତ ତାପରେ ଚାଲ ଉଦାହରଣ 17 କୁ କରିବା। ତ ଦେଖ ଉଦାହରଣ 17ରେ ଅଛି a = a b c ହେଲେ a × a ଅଥବା a² ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି a ସେଟ୍ ଓ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି କି a × a ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତ ଚାଲ ଏହାକୁ କରିବା। ତ a × a ସମାନ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ a ସେଟ୍ କୁ ତାପରେ ଗୁଣନ ଦେଇ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିବା a ସେଟ୍ କୁ।
ठीक अच्छे पिले तो यहाँ गुणन कले हम ए ए ए बी ए सी तापर बी ए बी 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 सी तापर सी ए सी बी और सी सी ठीक अच्छे पिले तो यहाँ आम कह ए इंटू ए बा ए स्क्वायर तो एबे तुमे कार्टेजीय गुणफल किपरि करा जाए ताहा बहुत भल भाव बुझी पारथिबो तो चलो एबे आगु को बढ़िबा तापरे नेक्स्ट अछि सेट रो उपादान संख्या तो एठारे आमे केउ सेट रे केतोटी उपादान अछि ताहाकू जानिबा तो देखो जदि ए सेट रे 5 टी उपादान अछंती ताहेले ए मोड समान 5 हबो तो एठारे देखो कहैछि कि ए सेट रे 5 टी उपादान अछि तो जदि ए सेट रे 5 टी उपादान अछि ताहेले हमको एही ए रो उभय पटरे एमिति बाड़ी दुईटी देबाकू पड़िबो तो जदि एमिति बाड़ी देबा ताहेले याकू आमे कहिबा मोड बोली माने एहा हला ए रो मोड माने ए रो मोड समान हबो 5 ठीक सही परे देखो जदि बी सेट रे 10 टी उपादान अछि ताहेले बी मोड इक्वल टू 10 हबो ठीक अछि पिले बुझी हला माने जेतेबेले भी आमे कोनोसी सेट रो उपादान संख्या कहिबा ताहेले सेठारे आमे सही सेट रो मोड लगाइबा ठीक अछि पिले तापर नेक्स्ट अछि जदि दुईटी सेट ए ओ बी ससीम सेट तेबे ए यूनियन बी रो मोड समान ए मोड प्लस बी मोड माइनस ए इंटरसेक्शन बी रो मोड तो देखो एठारे कुहा जायछि कि ए ओ बी हेले ससीम सेट तो ससीम सेट माने तो तमे जानिथिबो जेउ सेट रो उपादान संख्या शेष होई जाए सही सेट को ससीम सेट बोली कुहा जाए तो एठारे ए ओ बी हेले दुईटी ससीम सेट तेबे ए यूनियन बी रो मोड समान हबो ए मोड प्लस बी मोड माइनस ए इंटरसेक्शन बी रो मोड तो याकू देखो आमे भेन चित्र द्वारा बुझिबा एही भेन चित्र रे देखो एतिकी जगह को आमे कहिबा ए सेट बोली ओ एतिकी जगह को आमे कहिबा बी सेट बोली ओ एही दुई सेट जेउ जगह रे छेद करचंती ताहाकू आमे कहिबा ए इंटरसेक्शन बी बोली तो एठारे देखो एतिकी जगह रे एही दुई सेट छेद करचंती तो एठारे आमे लिखिबा ए इंटरसेक्शन बी ठीक अछि बिले तो एठारे सूत्र अछि ए यूनियन बी रो मोड माने हैला ए यूनियन बी रो उपादान संख्या तो एठारे देखो ए यूनियन बी रो उपादान संख्या माने हैला ए ओ बी रो समस्त उपादान गुड़िक तो एतिकी जगह रे जेतकी भी उपादान अछि से समस्त हेले ए यूनियन बी रो उपादान गुड़िक ठीक अछि पिले तो ए यूनियन बी रो मोड समान हबो ए मोड प्लस बी मोड माइनस ए इंटरसेक्शन बी रो मोड तो यह किपरि हला देखो तो प्रथमे अछि ए मोड तो एठारे एही ए सेट रो समस्त उपादान को आमे कहिबा ए मोड बोली और तापर अछि बी मोड माने हला बी रो समस्त उपादान संख्या ठीक अछि तो एठारे देखो ए सेट रे ए इंटरसेक्शन बी थरे आसीची और बी सेट रे मध्य ए इंटरसेक्शन बी थरे आसीची माने एठारे ए मोड प्लस बी मोड कोले एठारे ए इंटरसेक्शन बी दुई थर आसी जाउची तो सेति पई जदि आमे ए मोड प्लस बी मोड रु थरे ए इंटरसेक्शन बी को काटी दबा ताहेले ए यूनियन बी रो मोड बाहरी जिवो ठीक अछि पिले बुझी पारलो तापर नेक्स्ट अछि ए इंटरसेक्शन बी रो मोड समान ए मोड प्लस बी मोड माइनस ए यूनियन बी रो मोड तो एठारे देखो एही सूत्र रे एही ए इंटरसेक्शन बी एपटे थिला तो एही ए इंटरसेक्शन बी एपट को चली आसीची ओ एही ए यूनियन बी एपट को चली जाईची तापर नेक्स्ट कहैछि कि जदि ए ओ बी सेट दुय अणछेदी होंती तेबे ए यूनियन बी रो मोड समान हबो ए मोड प्लस बी मोड तो एठारे देखो कुहा जाईछि कि ए सेट ओ बी सेट अणछेदी अटंती माने एही दुई सेट कोनोसी भी जगह रे छेद करि नाहंती ताहले ए यूनियन बी रो मोड समान हबो ए मोड प्लस बी मोड तापर नेक्स्ट अछि ए डेल्टा बी रो मोड समान ए मोड प्लस बी मोड माइनस ए इंटरसेक्शन बी रो मोड तो ए डेल्टा बी माने तो तुम जानिथबो ए डेल्टा बी समान हला ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए तो जदि एहाकू आमे भेन चित्र देखाइबा ताहले देखो
ଏଠାରେ ଏତିକି ଜାଗାକୁ ଆମେ କହିବା a ମାଇନସ୍ b ବୋଲି ଓ ଏତିକି ଜାଗାକୁ ଆମେ କହିବା b ମାଇନସ୍ a ବୋଲି। ମାନେ a ଡେଲ୍ଟା b ର ମୋଡ୍ ସମାନ ହେବ ଏତିକି ଜାଗା ଓ ଏତିକି ଜାଗା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଦେଖ a ଡେଲ୍ଟା b ର ମୋଡ୍ ସୂତ୍ର ହେଲା a ମୋଡ୍ ପ୍ଲସ୍ b ମୋଡ୍ ମାଇନସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ର ମୋଡ୍। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ a ମୋଡ୍ରେ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ଥରେ ଆସିଥାଏ ଓ b ମୋଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ଥରେ ଆସିଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମ ପାଖରେ 2 ଥର a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b କୁ 2 ଥର ମାଇନସ୍ କରିବା ତାହେଲେ a ଡେଲ୍ଟା b ର ସୂତ୍ର ବାହାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି a ଡ୍ୟାଶ ୟୁନିୟନ b ଡ୍ୟାଶ ର ମୋଡ୍ ସମାନ ହେବ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାଶ ର ମୋଡ୍ ସମାନ ହେବ e ମୋଡ୍ ମାଇନସ୍ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ମୋଡ୍। ତ ଦେଖ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 1b ରୁ ଜାଣିଛୁ କି a ଡ୍ୟାଶ ୟୁନିୟନ b ଡ୍ୟାଶ ର ସୂତ୍ର ହେଲା a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାଶ। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଏପଟେ ମୋଡ୍ ଲାଗିବ ତ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ମୋଡ୍ ଲାଗିବ ଓ ତାପରେ ଯଦି କୌଣସି ବି ସେଟରେ ଡ୍ୟାଶ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ସୂତ୍ର ହୋଇଥାଏ e ମାଇନସ୍ ସେହି ସେଟ୍। ତ ଏଠାରେ ଅଛି a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାଶ ସମାନ ହେବ e ମୋଡ୍ ମାଇନସ୍ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ର ମୋଡ୍। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଏହି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଉଦାହରଣ 18ରେ ଅଛି a ଓ b ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ e ର ଉପସେଟ୍। ଯଦି e ମୋଡ୍ ସମାନ 100, a ୟୁନିୟନ b ର ମୋଡ୍ ସମାନ 70 ଏବଂ a ଡେଲ୍ଟା b ର ମୋଡ୍ ସମାନ 60 ହୁଏ, ତେବେ a ଡ୍ୟାଶ ୟୁନିୟନ b ଡ୍ୟାଶ ର ମୋଡ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଏହି ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଏହି 3ଟି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ କେବଳ ଭେନ୍ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହି ନମ୍ବରକୁ କରିକି ଦେଖାଇବି। ତ ଦେଖ କିପରି କରୁଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି a ଓ b ସେଟ୍ ଦ୍ୱୟ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ e ର ଉପସେଟ୍। ମାନେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଅଛି e ସେଟ୍ ଓ ଏହି e ସେଟ୍ କୁ ଆମେ ବ୍ୟାପକ ସେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏହା ହେଲା e ସେଟ୍ ଓ ଏହି e ସେଟ୍ ର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଅଛନ୍ତି a ସେଟ୍ ଓ b ସେଟ୍। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏହା ହେଲା a ଓ ଏହା ହେଲା b। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁହାଯାଇଛି କି e ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 100। e ମୋଡ୍ ସମାନ ହେଲା 100। ତାପରେ କୁହାଯାଇଛି କି a ୟୁନିୟନ b ର ମୋଡ୍ ସମାନ 70। a ୟୁନିୟନ b ର ମୋଡ୍ ସମାନ 70 ଏବଂ a ଡେଲ୍ଟା b ର ମୋଡ୍ ସମାନ 60। a ଡେଲ୍ଟା b ର ମୋଡ୍ ସମାନ 60। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲେ, e ରେ 100ଟି ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତିକି ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ 100ଟି ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ a ୟୁନିୟନ b ରେ 70ଟି ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତିକି ଜାଗାରେ 70ଟି ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଓ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୁହାଯାଇଛି କି a ଡେଲ୍ଟା b ରେ 60ଟି ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି ଓ a ଡେଲ୍ଟା b ସମାନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କି a ମାଇନସ୍ b ଓ b ମାଇନସ୍ a। ତ ଏବେ ଏହି ଭେନ୍ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ତ ଏଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଜାଗାକୁ ଆମେ କହିବା a ୟୁନିୟନ b ର ମୋଡ୍ ବୋଲି। ତ a ୟୁନିୟନ b ର ମୋଡ୍ ସମାନ ହେବ a ମାଇନସ୍ b ର ମୋଡ୍, ତାପରେ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ର ମୋଡ୍ ଓ ତାପରେ b ମାଇନସ୍ a ର ମୋଡ୍। ତ ଏଠାରେ ଲେଖିବା a ମାଇନସ୍ b ର ମୋଡ୍ ପ୍ଲସ୍ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ର ମୋଡ୍ ପ୍ଲସ୍ b ମାଇନସ୍ a ର ମୋଡ୍। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ a ୟୁନିୟନ b ର ମୋଡ୍ ଦେଇଛି 70 ଓ ତାପରେ a ଡେଲ୍ଟା b ର ମୋଡ୍ ଦେଇଛି 60। ତ ଏଠାରେ a ମାଇନସ୍ b ଓ b ମାଇନସ୍ a କୁ ଯୋଗ କଲେ ହେବ 60 ଓ ବାକି ରହିଗଲା a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b। ତ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ର ମୋଡ୍ ସମାନ ହେବ 70 ମାଇନସ୍ 60 ସମାନ ହେବ 10। ମାନେ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ରେ 10ଟି ଉପାଦାନ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଏଠାରେ ଅଛି a ଡ୍ୟାଶ ୟୁନିୟନ b ଡ୍ୟାଶ ର ମୋଡ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏଠାରେ ଆମକୁ a ଡ୍ୟାଶ ୟୁନିୟନ b ଡ୍ୟାଶ ର ମୋଡ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ଓ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ କି a ଡ୍ୟାଶ ୟୁନିୟନ b ଡ୍ୟାଶ ସମାନ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାଶ ଓ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b ର ହୋଲ୍ ଡ୍ୟାଶ ସମାନ e ମାଇନସ୍ a ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ b।
तो वर्तमान एठारे ए डैश यूनियन बी डैश रो सूत्र बाहरिछि ई माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक अच्छे पिले तो ई रो उपादान संख्या हला 100 ओ ए इंटरसेक्शन बी रो उपादान संख्या हला 10 तो 100 माइनस 10 समान हबो 90। तो एठारे ए डैश यूनियन बी डैश समान बाहरिला 90। अतएव दे लिखिबा ए डैश यूनियन बी डैश रो मोड समान हबो 90। ठीक अच्छे पिले तो उदाहरण 18 बुझी पारथिबो। तो वर्तमान यही वीडियोटी शेष हो जाइछि। तो जदि तुमको यही वीडियोटी भल लागिला और यही वीडियो रे तुम सब किछि बुझी पारिछ ताहले यही वीडियो को गोटे लाइक कर दियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दियो और यही वीडियो को तुम सांग मानक सहित शेयर कर दियो। धन्यवाद।